ओ दादू कहाँ बुलाइली रे जाइबो रे हटिया आनबो रे खटिया तोरे सुताइबो रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे जाइबो रे हटिया आनबो रे खटिया तोरे सुताइबो रे जाइबो रे हटिया आनबो रे खटिया तोरे सुताइबो रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे जाइबो रे बनारस आनबो रे अनारस तोरे खिलाइबो रे जाइबो रे बनारस आनबो रे अनारस तोरे खिलाइबो रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे जाइबो रे बनारस आनबो रे अनारस तोरे खिलाइबो रे जाइबो रे बनारस आनबो रे अनारस तोरे खिलाइबो रे ओ दादू ओ ओ दादू कहाँ बुलाइली रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे जाइबो रे पटना आनबो रे रचना तोरे खिलाइबो रे जाइबो रे पटना आनबो रे रचना तोरे खिलाइबो रे ओ दादू ओ दादू कहाँ बुलाइली रे ओ दादू कहाँ बुलाइली रे जाइबो रे खटिया आनबो रे खटिया तोरे सुताइबो रे जाइबो रे हटिया आनबो रे खटिया तोरे सुताइबो रे दादू हाँ बुलाओ नथनी। बोलिए हमारा कहाँ बुलाइली बा है नथनी, हम कहे बुलाई? हाँ हमारा साथ जाना होगा, काहे कहाँ जाना होगा हमारा साथ जाना होगा। वो बंगाल है नहीं, बंगाल, हाँ वही बंगाल देश। सुनिए दादू हाँ हमारा हमारा घर से बंगाल मालदा से और हम रहल बा पटना से बिहार। ओ तो अभी आप बोलता नहीं जाए बंगाल। हाँ हाँ हाँ। ठीक बा दादू चलिए हम आपका साथ जाए। बंगाल जाके हम लोग तो पमरिया है, हाँ तो जहीं हुए हम लड़का उड़का देखेगा, गाना उना करेगा, नाच गान करेगा, आनंद करेगा हाँ और कुछ पैसा कमाएगा का। हाँ दादू जो भी घर के लड़का पैदा होई से हमरा खेला करके पैसा कमाएगा। बंगाल पैसा कमाई कर। तो सुनो नातनी, बंगाल जाने से कैसे जाएगा? ट्रेन ट्रेन पकड़ना होगा। हाँ दादू तो टिकट टिकट कहाँ मिलेगा? सुनिए ना हाँ बताओ। दादू वो से टिकट ना काटे ठीक है, हम बानी हम सब कुछ जानता बा। ओ अच्छा, तो बहुत बहुत दूर जाने पड़ेगा नतनी। चलिए तो हम गाना बोलेगा। और दादू सुनिए ना हाँ हम आपका साथ जाई
तो बंगाल से हमारे काची काची चाहिए। का चीज लेबू तू? हम चाहिए आँख से चश्मा चाहिए। चश्मा लेबू? हाँ। अच्छा अच्छा, और का लेबू? और का लेबू? और चाहिए हाथ में कंगना। हाथ में कंगना? हाँ। अच्छा अच्छा, और कुछ? और चाहिए गला में हार चाहिए। ओ अच्छा, बताओ। और कुछ है? दादू और का चाहिए? कमरे के बिच्छा चाहिए। ओह, बिच्छा लेबू? बिच्छा? वो बकारिया हो गया, हम अच्छा वाला चाहिए। अच्छा, और नथनी तू छोटा छोटा पेन लेबू? पेन? हाँ, छोटा छोटा पेन ली। हाँ। पटना से ऐसे न चलिए। अच्छा, बंगाल देखे तुम जो कुछ है सब तोरा के दई। हाँ। और एक चीज है, बंगाल जाके बंगाल छड़ा के साथ तेरा शादी करवा दी हुई ना दादू, आपका छोड़ के हम काहे ना बंगाल में शादी करी ना करूं। बंगाल के छोड़ा अच्छा अच्छा है नतनी। हाँ दादू चलिए। हाँ तो चलो। हम काची काची चाहिए आप बताइए। हाँ, ओ नाची मेरी नातनी, ओ नाची मेरी नातनी, कमर हिला के नाची मेरे नातनी, कमर हिला। नाच मेरी नातनी, कमर हिला के नाच मेरे नातनी। दादू क्या हो गया आपका? लड़का आ गया है। अरे कमर हिला के, कमर हिला के, कमर हिला के नदनी, कमर हिला के। हो नदनी हो, अरे नाच मेरे नाच, कमर हिला के नाच। अरे बंगाल में जाइबे नदी की नावे, बंगाल में जाइबे नदी की नावे। नदनी हो, ओ नदनी बंगाल में जाइबे नदनी, बंगाल में जाइबे नदनी की नाइबे। नाच मेरे नदनी, कमर हिला के। आँखों का चश्मा देवो, दिल को काजीरा, आँखों का चश्मा देवो, दिल को माला। नथनी हो, ओ नथनी, दिल को माला देवो, चोटी का काजीरा। अरे नाच मेरे नाच,
हाँ नतनी तू जो जो चीज लेबू सब किने दे। हे दादू हाँ चलिए हमरा ढेर देरी हो गेल बा। हाँ 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 नतनी चलिए। बहुत देरी हो गया। अच्छा ये नाच में चल नतनी ओ मार हिला के হ্যালো আমি সবার কাছে অনুরোধ করেছি আমি সে ছোট ড্রেস পরেছি আপনারা কিছু মনে করবেন না আমাদের মা বোন ভাই সবাই রয়েছে সে পামরিয়ার অভিনয় করতে গেলে ছোট ড্রেস পরতে হয় তাই আমি অভিনয়ের ক্ষেত্রে ছোট ড্রেস পরেছি আপনারা মা বাবা ভাই বোন আমাকে ক্ষমা করবেন কিছু মনে করবেন না সে বিহারে এভাবে ড্রেস পরে তাই সবার কাছে নমস্কার। अरे इसके बाद अरे गाना होगा हैं सीन के माध्यम में होगा। गान तो जरूर सुनाएंगे तो सीन के माध्यम में करेंगे। ठीक है बाद में आए भैया गान होगा गान होगा। हाँ अभी होगा आओ तानी 5-10 मिनट रुको गान तो होएगा रुकिए आओ तानी अभी होगा। चलो शिव शंभो जय शिव शंभो अगस्त्य देवता দত্ত আপনার পদতলে এই মানিক শ্রেষ্ঠ সদাগর জল পুষ্প না দেওয়া পর্যন্ত জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না ঠাকুর। অনন্ত শক্তি মহামায়া জন্যে আমি তো তোমারই উপাসক মাগো। তবে কেন কেন ওই চারিদিকে দেখতে পাই শুধুমাত্র ওই সর্পের ছায়া ওই বেটে বিচক্ষণী ওই বেটে বিচক্ষণে আসিয়া ছিল শুধুমাত্র মম রাজভবনে পুষ্প ভিক্ষা পাইবার তরে ওরে আমি লাথি মেরে জন্মার করে দিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যতদিন আমি মর্তধামে জীবিত থাকবো যতদিন চন্দ্র সূর্য উদিত হবে যতদিন এই অনেক শ্রেষ্ঠ সদাগরের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হবে কোনদিন পাবি না বেটে বিচক্ষণে এই অনেক শ্রেষ্ঠ সদাগরের কাছে পুষ্প জল। তাই তুই একে একে ওই আমি ছয়টি পুত্র সন্তান ওই বেটে বিচক্ষণী আমার কাছে কেড়ে নিয়েছি। এমনকি আমি এই ছয়টি পুত্র সন্তানকে ওই গঙ্গার জলে বিসর্জন করে দিয়েছি এবং আমার শেষ অস্ত্র ছিল সে হচ্ছে আমার বাল্যকালের বন্ধু ধনন্তরী ওঝা। তাকেও আমি শেষবারের মতো হারিয়ে ফেলেছি ঠাকুর শুধুমাত্র এই বেটে বিচক্ষণীর জন্য। না 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 আমি কাঁদবো না আমি শুধুমাত্র হাসবো। আমি যদি কাঁদি তাহলে ওই অধুরে তাকিয়ে আছে বেটে বিচক্ষণী আর শুধু বলবে ওরে ওরে বণিক শ্রেষ্ঠ সদাগর আজ পুত্রের সঙ্গে কাতর হয়ে শুধুমাত্র কন্দন করছিস তাই তো আজ কি অপারগ আমার সেই ইষ্ট দেবতা অগো আত্মশক্তি মহামায়ার জন্য সত্যি মাগো সত্যি তোমার কৃপা হয়েছে যে সোনার চম্পলা শুধুমাত্র আধারে পরিণত হয়ে গেছিল আজ সে সোনার চম্পলা শুধুমাত্র আলোয় আলোকিত। তাই আজ আমার সোনার চম্পলায় শুধুমাত্র নবজাত শিশু একটি এসেছি তার নাম রেখেছি শুধুমাত্র শ্রীমান দুর্লভ লক্ষিন্দ ছায়াপুত্র সমতুল্য আমার শ্রেষ্ঠ প্রদীপ শুধুমাত্র লাখায় বেটি হয়তো ভুলে গেছে শুধুমাত্র যে হস্তে আমি বুঝে আছি দাও 16 বনে সেই হস্তে নাহি বুঝব ওই সেই যে কি করছি আজ তো শুধুমাত্র আনন্দ শুধুমাত্র সোনার চম্পলা আধারে আধার শুধুমাত্র বাদ্যগণ নৃত্যগণ মহা আনন্দ করছে আনন্দে আনন্দিত। কি করছি আমি
ওই তো, ওই তো সেই বিহার ভাগলপুর থেকে প্রতি বছরে নিয়ে আসতো আমার সোনার চাম্পলায় শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমার 6-6টি পুত্র সন্তানকে তারা খেলাধুলা করত। তারা আজকে আমার ভবনে নেই, তারা আজ শুধুমাত্র গত হয়ে গেছে। তাই তো একটি প্রদীপ শুধুমাত্র অগ্নি শিকার মতো উত্তপ্ত হয়ে জ্বলছে। অর্থাৎ আমার সোনার মানিক শ্রীমান দুর্লভ লক্ষিন্দ্র বলে গেছে কি সেই পামড়িয়াগণ আমার সেই সোনার চাম্পলার কথা। না না, এই মুহূর্তে আমি নকরীকে ডেকে নেব। এই কে কোথায় আছে? পাঠিয়ে দাও নকরীকে। বিয়ে হচ্ছে না দেখো সরকার, একটি মেয়ে কবি দরকার। হচ্ছে না দেখো সরকার, একটি মেয়ে কবি দরকার। আমি সেই কুত্তা বাবু, সেই নগরী ছে। আরে কুত্তা বাবু না, বলো কর্তা বাবু। পুত্র আছে না বাবু? সেই নগরী ছে। আরে মুতে নয়, বলো মুখে আসে। ও মুখে কি করব বাবু, আমার মুখটা একটু জিভাটা একটু ছোট বড় আছে তো। বাহ, তাই কি বলছি জানো আমাকে নগরী? কিসের জন্য আদেশ করেছিল বাবু? তাই আমাকে একটু খুলে বলো বাবু। বেশ, আমি ক্ষণকাল আমার সে রাজভবনে আমি বিশ্রাম নেব। ক্ষণকাল তুমি দ্বার পাহারা দেবে, কেমন? ঠিক আছে বাবু, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বাবু, আমি পাহারা দেওয়ার জন্য আছি বাবু। বেশ, তুমি সুন্দরভাবে দ্বার পাহারা দেবে, কেমন? ঠিক আছে বাবু, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। দাদার কথা এই জীবনে ওরে মা এই মনেতে। ओ नथनी, बोलिए ना दादू। बहुत दूर पर। हाँ दादू चलिए। हाँ नथनी, एक बात, यही है बंगाल, हाँ इसके घर जाने पड़ेगा, तुमको मालूम है? हमारा मालूम दादू, हमरा जाई और सौदागर के घर। सदागबर का घर। दादू अब तो बंगाली ना समझ आई, हाँ, और हमारा तो बंगाल से घर, हम रहल पटना से बिहार। हाँ, तो देखिए उसे पोस्टर लगानो बा, यही सौदागर के घर। हाँ, देखिए। यही लिखा हुआ है। हाँ दादू। क्या लिखा हुआ है नथनी? सदागबर का घर। हाँ तो सदागबर का घर है तो घर में कोई है? कोई है, अब पहले डाकिए घर के कौन बा। हेलो, घर में कोई है? घर में? हेलो, आज मालूम क्या गिरता है ना गिरता है। आए सदागर बाबू घर में है? কথা তো টিক 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 করছে। হাট হাট হাট। कौन कौन जगह व्यथा रो बांधवी लोग। घर में कोई है? কে আছেন? हम लोग दरभंगा जिला से आया है। হ্যাঁ?
दारभांगा जिला से आया है पामरिया। লাল মারু না কি বললো না? দরজাটা খুলে দেখি না, দরজা না খুলে তো বুঝে যাবে না তো। তাই দেখি। ওরে মাগে কে লাগে? এই, ওরে ये हमारा नातनी है। तू हमारा नातनी के पर आग लगाबू तो आग खोल दे। इधर आ। তো তোরা কি আছিস বে? কে আছিস? दिखाई नहीं दिया? हम पामरिया है, दारभांगा जिला से आए हैं। दादू ডাল सुनिए, শালা ডাল আমি অনেকদিন ডাল খাইছি কিন্তু এখন ডাল কি সোয়াবিন খাইছি কিন্তু ডাল रुकिए খাইনি। रुकिए रुकिए। कोई बात नहीं। दादू आपका बात समझ ना आए, हम बोलिए ठीक बा? ইকো আমার কাছে ইকো हम तो बंगाली बोला, ठीक है? ओकर से बंगाली बोला। কত 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 ओ बाबू सुनिए ना, হ্যাঁ শুনিয়ে। এই বাড়ি আমার দাদু বলেছে কি জানো? হ্যাঁ বলুন। বলেছে আপনাদের বাড়ি আই লাভ ইউ। টু। ए, क्या बोला? আমার কথা শোনো, হ্যাঁ আপনাদের বাড়িতে আমরা এসেছি, হ্যাঁ তারপর আপনাদের ঘরে রয়েছে হ্যাঁ, তারপর? রানীমা, হ্যাঁ তার ঘরে রয়েছে একটা পুত্র সন্তান। হ্যাঁ রয়েছে তো পুত্র সন্তান রয়েছে। তাদেরকে আমরা নিয়ে খেলা করব, ও খেলা করতে আসছো? খেলা করে হ্যাঁ পয়সা কামাই করে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার ফিরে দিব। তোমার কি বিয়ে তো শাদী হয়েছে? ये सब ये सब তোমার কি বিয়ে শাদী হয়েছে? আমার বিয়ে হয়নি। তোমারও হয়নি আমারও হয়নি। এই ছেলে একটু গাজব করে লি। মা सुन, ये कहाँ के अड़िया है रे? हाँ? কি ভাষা বলছি রে ভাই? শালা মারবো না। শালা ভাষার কোনো কিছুই নাই বলে ডাল বাকড়াটা কি বাকড়া বলে? हम कहता है তাই শোনো, ঠিক আছে আমার বাবু ঘরে আছে, আমি বাবুকে বলছি। বেশ বলো। ঠিক আছে একটু দাঁড়াও, আমি বাবুকে বেশ বলছি। বাবু তাড়াতাড়ি করে বলে হ্যাঁ, ফেলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হাতে সময় নাই। হ্যাঁ কেন ঠিক না? আছে। ও বাবু, ও বাবু, সর্বনাশ, সর্বনাশ, বাবু, বাবু। একই নগরী হ্যাঁ, কি সর্বনাশ হয়েছে? ওই যে আমাদের ঘরে দুটো চোর চলে এসছে। কি বললে? হ্যাঁ চোর। ওই চোর? ডাল ভাঙা না কি বলছে যেন? আরে চোর না, ওই যে ন্যাকড়া পেকা ন্যাকড়া পেকা নিয়ে করবে। অপরাধ। হয়তো তারা আজ আমার ভবনে পদার্পণ করেছে পামরিয়াগঞ্জ। ওরা বলছে যে ন্যাকড়া পেকা ন্যাকড়া পেকা। আরে ওটাকে হিন্দিতে বলে লড়কা, ও আমরা ল্যারকা বাঙালি বলি ছেলে ছেলে। বা পুত্র সন্তান। ও আমারে ভুল তাই হয়েছে কি বাবু। বলছে জানো? আমাদের মায়েরা ভাই তাদেরকে সুসম্মানে নিয়ে আসো আমার ভবনে। ঠিক আছে বাবু, ঠিক আছে তাই আছি। প্রণাম ভাই বাবু, এই যে আমার বাবু। এই এদিকে দেখ। है नातनी, सौदागर के घर में आ गया है। वही देखो सौदागर, गट लगिए, गट लगिए। গোল লাগে। আশীর্বাদ করি তোমরা চির সুখী হও। তবু চরণে প্রণাম। আমি তো ভেবেছিলাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, আশীর্বাদ করছি চির সুখী হও। আমি ভেবেছিলাম হয়তো তোমরা আমার সোনার চম্পলের কথা হয়তো ভুলেই গেছো। नहीं बाबू, বেশ, তোমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা করো। নকরি এখন এই বাবু। মুহূর্তে তোমার রানীমাকে ডেকে দাও। ঠিক আছে বাবু, আমি তাই যাচ্ছি বাবু। বেশ, রানীমা, ও রানীমা, রানীমা। नातनी তবু চরণে আশীর্বাদ করি সনেকা চির लड़का आ गया है। কি জন্য করছেন স্মরণ স্বামী? সে দেখো সনেকা, প্রতি বছরের ন্যায় আমাদের এই সোনার চম্পলায় পামরিয়াগণ পদার্পণ করত। মনে পড়ে সেই 6-6টি পুত্র সন্তানের কথা। হ্যাঁ স্বামী, হ্যাঁ। তারা আজ আমাদের ভবনে নেই, এও সত্য, তারা গত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের যে নতুন প্রজন্মে অর্থাৎ নবজাত শিশু, আমাদের একমাত্র সোনার প্রদীপ শ্রীমান দুর্লভ লক্ষিন্দর,
সেই বিহার ভাগলপুর থেকে দেখো পামুড়িয়া এখন এসছে শুধুমাত্র আমাদের পুত্র সন্তানকে খেলাধুলা করবে বলে। তাই নাকি? হ্যাঁ ও গোস্বামী, আমি তাদের হস্তে তুলে দিব। বেশ শোনো পামুড়িয়াগণ, हाँ कहिए बाबू कहिए। আমার একমাত্র প্রদীপ অর্থাৎ দুর্লভ লক্ষিন্দরকে সুন্দরভাবে তোমরা খেলাধুলা করবে। খেলাধুলা করার পর আমি নকরকে দিয়ে তোমাদের যোগ্য পুরস্কার দিয়ে দেবো, কেমন? ठीक है बाबू ठीक है। দাও রাজা ছেলেকে দাও, বাবু। তাদের হস্তে অর্পণ করে বেশ দাও। স্বামী, আমি তাদের হস্তে তুলে দিচ্ছি। চরণে প্রণাম दे রাজা। जाइए माँ जी दे जाइए हमको। চলো সনেকা চলো, এই মুহূর্তে আমরা অন্তপুরে বিশ্রাম করব। জয় জয় শিবশ্যাম ভৌরি জয়, জয় জয় অর্ধশক্তি মহামায়া চণ্ডীর জয়। ओ नंदिनी ওই দেখ, ছেলে পেয়ে খেলা করবি কিন্তু খবরদার নিয়ে যাবি না, না, না হলে না তো ইন্টু বিয়ে পিন্টু করে সিন্টু দেবো। করে দেবো। না তো তোমাকে বিয়ে করে तोरा দেবো। नाम का रे, तोरा नाम का नौकरी। ओ सुन सुन, लड़का जा हाथ दे ले रे, लड़का जा हाथ दे ले। ए सुन, नंदिनी कितना सूरत लड़का है। हाँ दादू, से अच्छा लड़का है। देखिए देखिए दादू, से अच्छा लड़का। आप गाना गाइए और हम दीदी मासी के काछे रुपया मांगे, केमन? हाँ नंदिनी, हम गाना गाएगा, ये गाना के हिसाब से जितना माँ बहन है यहाँ बाप, जितना बाप समझते है भाई समझते है, इसको पास रुपया मांगेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हम आनंद करेगा और तू आनंद के माध्यम से पैसा उठाएगा क्या? हाली हाली चाहिए। सुबात भगवान बाबुआ सुबादीना भगवान, सुबादीना भगवान बाबुआ सुबादीना भगवान। सुबादीना भगवान बाबुआ सुबादीना भगवान। और बहन का गोदी में गले रे बाबुआ, बहन का गोदी में गले रे बाबुआ। ओ नंदिनी, बोलिए दादू। कितना पैसा डाल लेबू? ओ दीदा के गोदी में आयल बा। अरे 20 रुपया ले लेना सुबदीना भगवान। यार मामी का गोदी में चल रे बाबुआ, यार मसी का गोदी में। মা হতে পারছি না, তাই মা মনসার কৃপায় ওই সন্তানকে কোলে নিয়ে মা মনসার কাছে কামনা করছেন, ওগো মাতা এই দুর্লভ লক্ষ্মীন্দরের মতো পুত্র সন্তান যেন আমার হয়। তাই যথাসাধ্য আমি আপনার তোমার চরণে আমি দক্ষিণা দিলাম, আমার যেন মনের আশা পরিপূর্ণ হয়। তাই এই গানকে আমি বড় করব না, আমাদের আরো অনেক অভিনয় আছে। তাই আপনাদের কাছে আমার নাতনি যাবে, সবাই ওই সন্তানকে করে নেবেন, আর যে যা পারবেন অবশ্যই দান করবেন। আমরা এই অভিনয়টাকে আমরা আরো আগে নিয়ে যাচ্ছি। আরে সুবাদিনা ভগবান বাবুয়া সুবাদিনা ভগবান। সুবা
हाँ